Usa ka adlaw sa akong kinabuhi isip usa ka masinahon nga magsigsuon-suon ug unsay makit-an sa social media. Alang karon nga video day magluto day mi karon og puto nga bulanghoy. Maong buntag pagani sayo nangaot na mig bulanghoy for the go. Kung kinsay manaway sa amo mga banwa mao'y akong pagunahon ug di gani mao'y akong papaliton og medisina bahala ako nalay mag-spray. Pinaka-advisable gyud unta nga mangaot kay kaning ting-uwan kay humo kaayo ang yuta. Kay kung ting-init manggod grabe kagahi sa yuta parihas sa imong ulo kagahi o di ba nalintuwad ang balanghag. Kay human naman tagpangaot for the panit na dayon ta. Mao ning teknik basta magpanit og bulanghoy kagisan dayon gamay pagkahuman atong hugasan. For the lidgid na dayon ang show. Salamat kayo naidita sa pagpahuwam sa imong lidgiran. Igkahuman og lidgid magpigis na dayon. Kay gitapol man migpigis amo ara gipadat-ugan og bato. Actually first time pagid ni namo nga dat-ugan og bato kay sukad sa una bisag kapoy kayo ning magpigis amo ara gyung antuson. Pagkaugmaan na nagkuskus dayon si Amy og butong niya ako nagbunot og lubi. Mao gyud ni pinakadili nako ganahan nga trabaho kay inigtigbas ni mos lagas nga lubi maapil og kauyog ang imong ulo. Niahat na lang kog bunot kay pong panimama tuga-tuga man kag minyo de manday ka kahibawang mobunot og lubi. Karon pa ko ni inform nga apil day ni siya requirements og magminyo na. Pagkahuman nagkudkod dayon kog lubi baligi pakyaw ni nako tanan. Ikaduha po ni nako nga dili ganahan nga trabaho ang magkudkod og lubi kay gawas nga mura kog nagsakay og kabayo sakit sad kayong imong bilahan og ang bat-ang. Ako dayon gituno pagkahuman gibutang sa kaha. Pagbukal gibutangan og kamay gisigi og ukay. Hangtod nga mustiki o mahimo na siyang latik amo dayon gibutangan og butong. Kay amo lagi kuno to sunon ang among nakitan sa Facebook nga gipalamanan og butong. Ug diri magsugod na dayon ta. Ato dayon iunag butang ang linidgid nga bulanghoy nga pinigisan. Ipatunga dayon tong atong butong paibabuan na sad og bulanghoy. Igkahuman tabunan dayon. Maghuwatag usa ka adlaw aron maluto charis bitaw. Bali-balihon po di ay ni siya. Ug di ara ang atong unang haon. Pero ikaw wa gihapon ka move on. Kailan ka pa ba uusad bitaw? Repeat the same process gihapon ug nakaluto na tag upat ka haon. Makaingon gid ko nga dili perfect ang among pagkaluto karon. Dili man ganita perfect nga pagkatao sa pagluto na ba noon bitaw. Mag-usab gid kog luto ani kanang confident na kumanghatag ninyo. So kung nakita ninyo mga video sign na ni nga magluto pud jag imuhang puto bulanghoy dili kay magsigira kag pangayo bitaw. Diri na lang kutob, daghang salamat sa imong oras nga gigahin sa pagtan-aw, pag-amping kanunay, dalaygon ang Dios. Bye-bye.